जड़े भिन्न मनीष साहित्यर पृष्ठार संगीतर स्वर चलचित्र छवि और नृत्यर ताल सेमानकर अस्तित्व स्वतंत्र किंतु समाज से एक भिन्न दृष्टि देखे निज परिवार भी तांकर परिचय देवाक संकोच करे किंतु सेमाने हारी जाती बरं सत्यर सामना करती। आज जी आमर अतिथि से भी सेमिति जड़े मनीष जे समाज और परिवार सहित संघर्ष करी निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि करिसेंती। से होचंती आयशा पंडा। मैडम नमस्कार, वेलकम टू ओडिशा लाइव। आपनक सहित आज अनेक तो कथा हेबी किंतु प्रथमे गोटे कॉम्प्लीमेंट देवी आ मु सेई क्वेश्चन आंसर भी जानिया को चाहिबी जे आपण एते सुंदरी केमिति हेले। प्रथमे तो मु सुंदर मो माँ जी अच्छी सी टे मोठू बहुत सुंदर मोर जो फेस कटिंग अच्छी कि जहाँ भी मुझे देखा जाए मो माँ को भाया देखा जाए तेणु मुझे धन्यवाद देवी मो माँ को आज जदि जहाँ भी अच्छी मो माँ को पई अच्छी। आपन को ना प्रथम रु आयशा नथिला आयशा पंडा एबे आपन को समस्त जानନ୍ତି किंतु आमे जति कि जानिचु आपन को ना अशोक पंडा थिला तो अशोक पंडा रु आयशा पंडा ई जो ट्रांसफॉर्मेशन केमति हेतिला। एटा बहुत गोटे संघर्षमय गोटे कहानी जोटा कि अशोक पंडा जिते थी मोर आइडेंटिटी को केमिति चेंज करछि आयशा पंडा केमति आज लोक जानुचंती सेटा मु केमिति पाइछि सेटा मु ही जानिछि। बहुत बड़ कहानी एटा गोटे छोट कहानी नुहे से मते बहुत सारा अपमान निंदा गाली माड़ सब सहिया को पड़ी समाजर कटु कथा समाजर कमेंट हस परिहास माने टाई टपरा सब किछि अतिक्रम कला परे आज मु आयशा पंडा भाबे मु आपन सामने बसछि। काहे भाविले अशोक पंडार भी तो आपण बंची पारि थांते तो काहे आपण भाविले जे नाइ नाटा बदला को पड़िबो निजो को बदला को पड़िबो। अशोक पंडा भाबे मु बंची पारि न थांती केबे भी बंची पारि न थांती सेते बेले भी जेते बेले मु फील कली जे मु अशोक पंडा नुहे बोली जेबे मु फील कली मु चाहिली मु चेंज करे पई सेही दिनटू ही मु लागि पड़छि मो उद्यम मो चेष्टा प्रचेष्टा लागि जाइछि मु केमिति मोर जो आयशा पंडा जो लाइफ अछि मु जो जीवन बितौछि वर्तमान जो परिचय पाइछि सेति पे मु सेबेटू ही संघर्ष करछि। मु अशोक पंडा ना रे संतुष्ट नथिली सेहिति पई ही तो मु एते संघर्ष करिके एते मु फाइट करी माने सोसाइटी सहित मो डिग्निटी सहित फाइट करिके मु आज आयशा पंडा हे कि बसछि अपन पाखे। जते बेले ना बदलै देले निजो को बदलै देले तो सेते बेले केमती रिएक्शन मिलथिला। प्रथमत मु जेते बेले फील कली जे मु माने से जो पुआ शरीर भितर जो झील मनटी अच्छी जो थी मुझे संतुष्ट नहीं से दिनटू प्रचेषा लगे मु केमिति कौन कहीकि घरे राजी करेबी मो सांगसाथी जानले कौन कहे मो सोसाइटी समाज जानले कौन कह एक सब जानला परे आम फैमिली सहित सब बिहेवियर केमती रहिबो लोकंकर केमती बिहेव करिवे व्यवहार करिवे आमे तो बहुत बड़ा माने गोटे सिटी रु मु नथिली मु गोटे स्मॉल टाउन रु थिली बांकी गोटे स्मॉल सब डिविजन गोटे कटक डिस्ट्रिक्ट रो गोटे छोट जगह जोठी की माने किछि गोटे छोट जिंस भी हे गेले गोटे बडकिरी गोटे से टाइप रो ताले मु सेते बेले भाबिली जदी मु मोर डिग्निटी को नेकी मु एते माने एक्सपोज करिवि कि मो घरे तापरे घर लोकंकर कोन रिएक्शन हो फास्ट मु डरी गली तापरे सोसाइटी रो कोन रिएक्शन हो हम घर प्रति हमर घर जे रिलेटिव हमर घर सहित रिलेशन काटी देबे सेही सब डर नै कि सेही सब स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन नै कि मो माइंड सब गोटे स्ट्रेस रहिला कौन करबी कौन नहीं सेति पई बहुत सारा गाली मु सुनी छि पिला दिने मो सांग साथी के चिड़ांती माइचा छक्का किन्नर करके किन्नर तो कहते माइचा छक्का से किन्नर जान नथिले तापरे मो सांगसाथी कहती मो भाई मान को मो भाई सांग माने जो माने तांको क्लासमेट से माने सब कहती तो भाईटा एमती कहीं होची झियो पिला भला डांस करूची नाचुची स्कूल रे आ सी पुओ पिला भला कहीं नुहे ताको टिके गाइड कर ताको टिके पुओ भला टिके ये रहिया पे सिखाओ किंतु हेले भी मु मानु नथिली कारण मो मन भीतर मान नथिला मो मन भीतर सेते बेले जो चपलता थिला जो गोटे माने जो गोटे आकाश रे उड़िया पे जो गोटे इच्छाटा थिला सेते बेले से सब माने मते जत्ते बांधी रखिले भी मु रहू नथिली किंतु हेले भी ता भीतर गोटे डर थाए मु कौन करिवि बापा बाडेइबे भाई बाडेइबो बापा बोऊ को पार्टी करूछंती मो लागि सेही भीतर सब बेले गोटे मानसिक चिंता रहे कि मो पाठ पढ़ा भी सब बेले डिस्टर्बेंस रहिला तथापि फिर भी मु ता भीतर पाठ पढ़ा मोर चलै थाए मु भल डांस भी करथिली पिला दिने तेनु से सब जिंस मोर धीरे धीरे डिस्टर्बेंस हला तथापि सेही भीतर मो पाठ पढ़ा को मु अतिक्रम करी कि मु बीकॉम बहुत कष्ट रे सारथिली ता भीतर बाबांकर जॉब जो सैलरी थिला बाबांकर टिके जेहेतु ड्रिंक करथिले सेति लागि से आम प्रति एते ध्यान दउ नथिले आमे जहाँ भी आज आमे चारि भाई मो ऊपर तीन भाई अछंती आमे जेतिकी भी आज समाज रे मुंड टेकी कि आमे बाट चलछु कि आमे मनीष होइछु बड़ मनीष आम मां को पई मो मां हमको बहुत दुख कष्ट सही कि बड़ करछि
ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋର ବହୁତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୋ ଘରେ ଚାଲିଥିଲା। ମୋ ମା ମତେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ମତେ ପାଠ ପଢେଇଲେ। ମୁଁ ବିକମ୍ କ୍ରସ୍ କଲି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭିନ୍ନ, ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର, ତ ନିଜର କେମିତି ରିଆକ୍ସନ ଥିଲା? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କଣ ବି ତ ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ ଏତେ ଛୋଟ ଥିଲି, ମତେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କଣ ବି ଜଣା ନଥିଲା। ମୁଁ ବି କଣ ଜଣା ନଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ସେଇଆ, ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ବି ବଞ୍ଚୁଥିଲି, ଯାହା ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲି ମୁଁ ସେଇଆ, ହଁ ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ଲାଇଫ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମାନସିକ ମାନେ ବିକଶିତ ହେଲା, ମାନେ ମୋର ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ସବୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଆସିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମୋର ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ପୁଅଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି। ମତେ ଝିଅଙ୍କ ଡ୍ରେସ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ମତେ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମତେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ। ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ କାହିଁ ବୁଲିବା ଭଲ ଲାଗୁନି? ପୁଅ ପିଲା କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କାହିଁ ଖେଳୁନି? ମୁଁ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ନୁହେଁ? ସେମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଫୁଟବଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ, ମତେ କାହିଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସୁନି ଖେଳିବା ପାଇଁ? ମତେ କାହିଁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି? ଏଇ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେବେ କାହାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଘରେ ଯେ କାହିଁକି ମତେ ଏସବୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି? କାହାକୁ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମାଜରେ ମତେ ଆସିଗଲା ନା ସବୁ ନାଁଟା, ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟା, ଗୋଟେ ଲେବୁଲ, ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା, ଗୋଟେ ନାଁଟା ମିଳିଗଲା ଯେ ମାଇଚିଆ। ସେ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଛି, ସେ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି, ସେ ମାଇଚିଆ ଅଛି। ସେ ନାଁଟା ମିଳିଗଲା ତା ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେ ମୁଁ କଣ, ମତେ ସମାଜ ମୋ ପାଇଁ ନାଁଟା ଦେଇଦେଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ମାନେ କିଛି ଫିଲ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା କଣ କଣ ଚାଲିଛି, ମାନେ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ମୋ ସହିତ ହଉଛି, କାହିଁକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଛି ସିଏ ତ ସେମିତି ନୁହେଁ, ସିଏ ତ ନର୍ମାଲ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି? ସେସବୁ ଭିତରେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କଲି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ କିଛି ଭିନ୍ନ, ମୁଁ କିଛି ଅଲଗା। ଯେବେ ଫିଲ୍ କଲି ତାପରେ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୋସାଇଟିରେ ସବୁ ଟାହି ଟପରା, ତାପରେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ, ଭାଇ ମାନଙ୍କର କଥା କଟୁ, ମାନେ ଘରେ ଯୋଉ ଗାଇଡେନ୍ସ ଯୋଉ ଭିତରେ ଚଳିବାର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ନାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଲଗା। ଟିକେ ଆଗରୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ବାଙ୍କିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଜାଗା, ତ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମାଜର ପରିବାରର ଟାହିଟା ପୁରା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ବି ଜଣେ ଥିଲେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଉପରେ 3 ଜଣ ଭାଇ, ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ? ନା ସେମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ମତେ ପିଲାଦିନେ ଗେଲ ବସରେ ବଢେଇଥିଲେ, କାରଣ ମୋ ଉପରେ 3 ଭାଇ ଥିଲେ। ମୋ ବେଳକୁ ଘରେ ପୁରା ଭାବିଥିଲେ ନାଇଁ ପୁଅ 3 ଜଣ ହେଲେଣି, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଏଥର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଓଷା ଉପବାସ ରଖିଥିଲେ, ପୁରା ମାନସିକ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲି ସେତେବେଳେ ବୋଉ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଝିଅ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ମୋ ମାଉସୀ ଯିଏ, ସେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଯେତେ ଯାହେଲେ ନିଜ ପିଲା, ଯଦି କହୁଛୁ ଆମର ମୁଁ ଯୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ମାମୁଁ ଘର ହଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି। ମୋ ପାଖ ବେଡରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ହେଇଥାଏ, ମୁଁ ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲି। ମତେ ମୋ ବୋଉ ଯୋଉ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ, ମୋ ବୋଉ କଣ କଲେ, ମାଉସୀ କଣ କଲେ, ମତେ ଉଠେଇକି ସାଇଡ ଟେବୁଲର ଝିଅକୁ ଆଣିକି ମୋ ମା ପାଖରେ ରଖିଦେଲେ। ମୋ ମା ପୁଣି କାନ୍ଦିଲା, ନା ପୁଣି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ, ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ ତାଙ୍କର ବି ପୁଅ ଦରକାର ଥିଲା, ତ ପୁଅ ଦେଇଦେଲେ। ନାଇଁ ମୋ ପିଲା କହିକି ସେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଡ ହେଲି, ଯେତେବେଳେ ମୋର ଏଇ ଗୁଣ ଦେଖିଲେ, ଘରେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। ଭାଇ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟାହି ଟପରା କରିବାକୁ, ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଖରାପ ଭାବୁଥିଲେ। ଘରେ ଗୋଟେ ମାହୋଲ, ଗୋଟେ ଟେନସନ ମାହୋଲ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚାଲିଲା, ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ନେଇକି। ସେ ଭିତରେ ବି ତଥାପି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ବି ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିନି, ମୋର ସେଇ ଯୋଉ ଖୋଲା ଆକାଶରେ ଉଡିବାର ସମୟ ଆସିନି। ତେଣୁ ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ପାଠ ପଢିବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମ ଘର ବି ଏତେ ଭଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନାହିଁ, ମତେ ପଢିକି ବି ନିଜେ କିଛି ମାନେ କରିକି ଦେଖେଇବାର ଅଛି। ଘରର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ବି ଠିକ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ପଢା ଉପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ନଜର ଦଉଥିଲି। ତା ସହିତ ପଢା ସହିତ ମୋର ଯୋଉ ଏଇ ପରିଚୟକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା, ଦିଟାକ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଆପଣ ଭଲ ପଢୁଥିଲେ, ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ଯାହା ଘଟଣା ହେଲା, ଯୋଉ ଝଡ ଉଠିଥିଲା, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ପଢାକୁ ଆଉ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ଆପଣ ଲାଇଫର ଗୋଟେ ଟ୍ରାକକୁ ଫେରିଲେ। ତ ଏତେ ମନୋବଳ, ଏତେ ସାହସ କୋଉଠି ଆସିଲା? କିଏ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ? ମନୋବଳ ସାହସ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିଲି, ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଥିଲି, ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସିପିଟି ବି ଜଏନ୍ କରିଥିଲି। ସିପିଟିରୁ ମୋର ଟିକେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଲାଗି ମତେ ପଢା ଡ୍ରପ୍ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ଜବ୍ ହିସାବରେ ଏୟାରଟେଲ କମ୍ପାନୀରେ କଷ୍ଟମର କେୟାରରେ ଜବ୍ କରିଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଥିରୁ ଯାହା ପଇସା
ଆସେ ମୁଁ ନିଜେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ଆଉ ନିଜେ ଚଳୁଥିଲି ମୁଁ ଘରକୁ ବି ପଠାଏ କିନ୍ତୁ ମତେ ସେ ପଇସା ଆଉ ମତେ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କେମିତି ଦରଦାମ କେମିତି ରେଟ୍ କେମିତି ତେଣୁ ମତେ ସେତିକି ପଇସା ମତେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଲାନି ମତେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ ରୁ ଫୁଲ ଟାଇମ ଜବ୍ କରିବାକୁ ପଡିଲା ମୋ ପାଠ ପଢା ଛାଡିବାକୁ ପଡିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ସବୁ କଣ୍ଡିସନ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରେସ ରେ ରହୁଥିଲି କେମିତି କଣ କରିବି ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରି ମାନେ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୀରା ମା ହୁଅନ୍ତୁ ସାଧନା ମା ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମୁଁ ଟଚ୍ ରେ ରହିଲି ସେମାନଙ୍କ ଟଚ୍ ରେ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି କି ନାଇଁ ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ ଏମିତି ବି ଆହୁରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ସେ ଭିନ୍ନ ସମାଜରୁ ଭିନ୍ନ କିନ୍ତୁ ସେ ହେଲେ ବି ଆମ ଦୁନିଆ ଅଲଗା ଆମ ଲୋକ ଅଲଗା ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ନେଇକି ତାଙ୍କର ମାନେ ସାହସ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ମୋର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଲି ତାପରେ ମୁଁ ମୋର କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କଲି ନା ମୋର ଯାହା ବି SRS ହଉ ମୋର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅପରେସନ ଯାହା ବି ବଗେରା ହେଲା ସବୁ କିଛି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କଲା ପରେ ମୁଁ ମୋର ଲାଇଫକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ମୋ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ମୋ କମ୍ୟୁନିଟିର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବି ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଆଗକୁ ବି କରୁ ବି ଥିବି। ଆପଣ ଗାଁ ଛାଡିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇ ଆସିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସଂଘର୍ଷ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ତ ଏବେ ଯେମିତି ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ SRS କରିବାକୁ ପଡିଲା ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ କେବେ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିବେ ତ ଗାଁ ଲୋକ କେମିତି ରିଆକ୍ସନ କରିଥିବେ ଆଉ ନିଜ ଘର ଲୋକ ବି କେମିତି ଦେଖିଥିବେ ମା ତ ଚାହୁଁଥିଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଝିଅ ବେଶରେ ଦେଖିକି ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ନା ଦୁଃଖ କରନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ SRS କରିଥିଲି ବହୁତ ସାରା ମାନେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଥିଲେ ସିଏ ଘରେ ପୁରା କେହି ଖା ପିଅ କରିନଥିଲେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିଥିଲେ ତାପରେ ସବୁ ଲୋକ କୁହି କେତେ ଦିନ କହିବେ କହିବି କଥା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ଦେହ କସରା ହେଇଗଲାଣି ସେଇ ଟାଇପ ର ହେଲା ପରେ କଥାଟା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା ପରେ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ରିଲେସନ ଆମର ଯୋଉ ପୁରା ମୁଁ ଘର ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲି ଘରକୁ ଯାଉ ବି ନଥିଲି SRS ପରେ ମୋର ଯୋଉ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଘର କବାଟ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘର ସହିତ ମୋ ସମ୍ପର୍କ ବି ଭଲ ଅଛି କାରଣ ମୁଁ କିଛି କରିକି ଦେଖେଇଛି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାଟି ସେ ଯଦି ପୁଅରୁ ଝିଅ ହବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମ ପିଲା ସେ ପୁଅରୁ ଝିଅ ହେଲେ ବି କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ଜବ୍ ବି କରୁଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଇକି ନିଜେ ପରିଚୟ ବି କରିକି ଦେଖେଇଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି ବି କରିକି ଦେଖେଇଛି ବୋଲି ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାଟା ଥିଲା ସେଟା ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ପାଇବାଟା ବାହାରିଲା ଯୋଉଟା କି ମତେ ସେମାନେ ଘରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ବି କଲେ ଏବେ ଘରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ପିଲା ବେଳର ସଂଘର୍ଷ କଥା ମନେ ପଡିଲେ ଆଇସାଙ୍କ ତକିଆ ଆଜି ବି ଲୁହରେ ଭିଜେ। ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ସହିକି ଆଜି ମୁଁ ଏତେ ଆଗକୁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଟାଇମରେ ବସେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଭାବି ଦିଏ ମୋ ଲାଇଫ ବିଷୟରେ କଣ ମୁଁ କଣ ଥିଲି କେମିତି ହେଲି କଣ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ ନେଇକି ଏବେ ବି ଆଜି ବି ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ କାନ୍ଦ ଲାଗେ ମାନେ ଆଖିରୁ ଏମିତି ବସିଥିବି ଲୁହ ଝରୁଥିବ ବଟ୍ ସେଇ ଲୁହଟା କାହିଁକି ଝରୁଛି କଣ ପାଇଁ ଝରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରେନି ବଟ୍ ଆଖିରୁ ସେମିତି ଲୁହ ଚାଲିଥାଏ ସେମିତି ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗେ ଭାବିଦେଲେ କଣ କଲି ମାନେ କେମିତି କଣ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିକି କେମିତି ମୁଁ ବଡ ହେଲି କି ମୁଁ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଟାହି ଟପରା ଏତେ ଅପମାନ ନିନ୍ଦା ସହିଛି ମାନେ ମୋ ଲାଗି ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ବି ସହିଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭାବିଦେଲା ବେଳକୁ ବେଳେ ବେଳେ ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଜଣେ କିନ୍ନର ହିସାବରେ ମାନେ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁଃଖ କଣ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି? କିନ୍ନର ହିସାବରେ ବଡ ଦୁଃଖ ହଉଛି ଆମେ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ପୋଜିସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯୋଉଠି କି କୌଣସି କିନ୍ନରକୁ ଆମେ ଭଲରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ପାରୁନୁ କୌଣସି କିନ୍ନର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମାନେ ଆମେ ଦାବି ଯାହା ବି ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ମାନେ ହେଇନି ସରକାର ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ନର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ କଲେଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେଣି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି କିନ୍ନର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ତାଙ୍କୁ ମିଳିନି କିନ୍ନରକୁ ଆଜି ବି ସମାଜରେ ସେମିତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମିତି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଥିଲା ଯୋଉଠି ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ନିଜର ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ନିଜର ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ୱାଣ୍ଟିଂ କିଛି ଗୋଟେ ରହୁଛି ଯୋଉଟା କି ମାନେ କିନ୍ନର କୋଠୁ ସେଇ ମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରୁଛନ୍ତି କି କିନ୍ନରକର ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ମାନେ ଯେମିତି ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ ହେଇଗଲାଣି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଡର ମାନେ ଇଏ ପ୍ଲେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କାର୍ଡ ଯେ ଆମେ ବି ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଆମ ଇଏରେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମେ କିଛି କିନ୍ନରକୁ ବି ରଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ମତେ କାହିଁ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ ଯେମିତି ସେମାନେ ନିଜ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଜି ବି ସେମିତି କିନ୍ନର ମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାନେ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମତେ ସେଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି
विभिन्न मीटिंग रे जाती सभा समिति को जाती अनेक लोक भेटती सेठी विभिन्न प्रकार लोक थे जो मैंने आपको भिन्न भिन्न दृष्टि देखुवे तो केवे निजको संकोच फील हुए एक्चुअली ये सब देखी देखी कि माने देह सुहा हो गलानी किसी आ संकोच लगुनी लगुला नुआ नुआ लगुला जे मते कौन पे सी गोटे एमती देखुचांती से केमती गोड़ठू मुंडा कौन मु कोड गोटे चिड़ियाखानार गोटे जंतु ना जीव जे नंदनकानन जेमती गले जेमती आमे देखुए जू रे जेमती माने सब पशु पक्षी के देखुचे सेमती गोटे लोक को माने आमे भी किन्नर आमे भी मनीष ना आम भितर भी माने गोटे फील करिया पे आम भितर गोटे हार्ट अच्छे आमको भी दुख लगे आमको भी चुमुड़िले आमको भी कष्ट हबो माने जी एमती गोड़ठू मुंड एमती न देखला परिका देखले बहुत कष्ट हुए से कहीं देखुचे कहीं मो साइड रे आउ 3-4 जन लोक जाउछन ताको तो से देखुनी से मते कोन पे गोड़ठू मुंड पर्यंत देखुचे एमती माने गोटे अलगा नजर मते एटा बहुत कष्ट लगे किंतु ए सब देखि देखि गोटे देह सुहाई गेलानी आउ से सब फील हो जीवन अनेक बाधा विघ्न को सही सामना करिसेंती ता परे भी हसी हसी बंचुचंती आउ एबे आपण गोटे जगह चाकरी मध्य करूचंती आरएमआरसी रे कम्युनिटी लिजनिंग ऑफिसर भाबे काम करूचंती ता सहित वाटको रे भी आपण काम करूचंती चाकरी जीवन को लेकिन मो प्रथम भी मोर अभिलाष थिला मोर माने आगुर भी उद्देश्य थिला केमिति मु निजे बंचिबा सहित मु समाज पई किछि गोटे मो किन्नर समाज पई किछि गोटे भलो काम करबी जोटा कि मोर किन्नर समाज पई एग्जांपल हबो मु चाहूची आजिर जुग रे जेमती महिला जो पुरुष जोटी जोटी काम करूछन महिला भी जेमती जाकी पहुंचलेनी महिला भी जेमती निजको प्रूव करूछन जे सी भी काटू कम नुहे मु चाहूची किन्नर माने भी सेमती करके देखाउं जे किन्नर माने भी कोटू कम नुहंती किन्नर सब जगह रे सब क्षेत्र रे शिक्षा हो पॉलिटिक्स हो मेडिकल हो एजुकेशन फील्ड हो सब जगह रे से निजको प्रूव करंतु जे सी भी काटू कम नुहंती ताफल लोकंर जो ये जो दृष्टिकोण रही लोक मैंने जो ये भिन्न गोटे घृण्य चक्षु देखुं मत लगुच धीरे 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 से चेंज हम माइंडसेट लोकंर से मुझे रिसेंटली जो आम वाटर कमिशन अच्छी जल ही जीवन जो आम नवीन सरकार जी आम राज्य सरकार अच्छा जो योजना बाहर कर जल ही जीवन से जो भुवनेश्वर ऑल ओवर भुवनेश्वर 25टा क्यूएस अच्छी आमर गोटे एसएचजी अच्छी टीजी सिक्योरिटी एसएचजी ग्रुप से ग्रुप थ्रू रे आम से जो कमटी पाइछु बर्तमान से कमटी मु देखुची 25टा को क्यूएस केमती क्लीनिंग हबो केमती तार मेंटेनेंस वगैरह सब मु देखे ता सहित मु रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर मु गत 2 वर्ष हला 3 वर्ष हला काम करी आसुची हमर गोटे प्रोजेक्ट अछि मेडिकल हेल्थ इशू ऊपर ने कि एचआईवी एड्स एंड ट्यूबरक्लोसिस एई सब मेडिकल इशू ऊपर हमें रिसर्च काम करू बढ़िया मैडम आपण एते सारा जिनस को सामना करी चैलेंज को सामना करी आज जने सफल मनीष होइचंती आ निजर परिचय भी पाइचंती बहुत बढ़िया कथा मैडम एबे पचारिया को चाहिबी जे जते बेले जने आपन को केही भी जने सुंदरी जने उच्च शिक्षिता जने मॉडल हिसाब रे परिचित करांती केते खुशी लागे बहुत खुशी लगे कारण सेटा मोर गोटे स्वप्न थिला मु सब बेले चाहूली जे आयशा पंडा मु केमती आयशा पंडा है कि बंचीबी से जिनसटा मते मिली जोटा कि मु बहुत संघर्ष पर पाइली मु जहाँ भी पाठ पढ़ी मो बापा माँ जी पाठ पढ़े मते मो गुरुजन जी मु तांकर माने सी मत एत कष्ट करी पाठ पढ़ेले मु पाठ भी पढ़िली पाठ पढ़ला पर मु निजे चाकरी क्षेत्र रे भी निजको प्रूव करके देखैली ता छडा मु मॉडल कैरियर रे भी मु निजको सेथरे भी निजे आगो को जाईची तेणु मते जते बेले एई सब उपाख्यान दे कि मते की गोटे परिचय दिए जे आयशा पंडा मॉडल की आयशा पंडा भलो गोटे जॉब करिसंती सोसाइटी निजे ना करे मते बहुत खुशी लागे से जिंसटी मॉडलिंग कैरियर विषय कौन कहे माने मॉडलिंग प्रति केमती रुचि आस्तिला मॉडलिंग प्रति मते प्रथम रुचि आस्तिला मते मॉडलिंग रैम वगैरह ए सब जिनस बहुत पसंद भल लागे मते मु किछि रैम भी चलीछि किंतु ओडिसा सिचुएशन किछि अलगा गोटे सिनारियो ओडिसा सिनारियो अबाउट माने करेंट माने जो किन्नर कर जो ट्रांसजेंडर मानक सिचुएशन एठी बहुत अलगा आमे रैम रे चलिले भी हमको एठी कोनसी आर्ट रे कोनसी काम मिलुनी कि कोनसी सेही गोटी जे मॉडलिंग आज गोटे अच्छी जे किसी ट्रांसजेंडर अच्छा जो मैंने रैंप रे चलिए से पर्यंत ही सीमित होगी रहीपर आप देखा पाइबे जे कौन से ट्रांसजेंडर को किसी गोटे आर्ट सुट दिहब कौन से काम दिहब सेटा ओडिसा रे मते लागुच एपर्यंत हेनी विभिन्न इंडस्ट्री रे ट्रांसजेंडर मानन को नै कि माने से माने मेकअप आर्टिस्ट थांती से माने डिजाइनर थांती से माने मॉडल भी थांती तांको स्कोप मिले तो आपन को लागुच जे ओडिसा रे ट्रांसजेंडर को मॉडल स्कोप पेटी नाही आपन देखंतु बहुत सारा अलगा मॉडल भी अछंती मु तांको नाम नबाक चाहूनी बहुत सारा ट्रांस मॉडल भी अछंती किंतु सेही पर्यंत सीमित मु जहा जेमती कहली सेही जो रैंप वर्क करिया पर्यंत सेही पर्यंत सीमित हो जिवो तापर तांको कोनसी आर्ट एठी मिलेनी खास कर ओडिसा रे तो किछि मिलिनी जाछि माने कोन परिवर्तन चाहि चंदी कि मु चाहूची लोकंकर माइंडसेट चेंज हो किछि परिवर्तन अछि जोटा कि आमे नुहे
आमठू ही स्टार्ट करवा आमे जदि आमे निजे परिवर्तन हवा आमे आम सांग को कहबा सांग आउ जणु कहबो सी पाख घर कहबो सी जण गोटे समाज गोटे सोसाइटी पूरा चेंज हो तेणु मु चाहूची समस्ते निजर गोटे माने एमती नुहे कि गोटे ट्रांस गर्ल गोटे गर्ल मॉडल को लेकिन आम गोटे प्रोडक्ट शूट कले ही सही प्रोडक्ट बेसी बिक्री हम सेमती ना आम गोटे ट्रांस मॉडल अच्छी जदि से देखा एत सुंदर एत भल अच्छी प्रेजेंट भी कर गोटे आर्ट शूट कर गोटे प्रोडक्ट को लेकिन नियंतु मॉडल ताकू नियंतु देखु थे ट्राए करूँ मत लगुच ये कहीं चाहूना माने गोटे ट्राए नापी कहीं चाहूना से कहीं रिस्क नापी चाहूना गोटे मॉडल को गोटे आर्ट शूट कर समस्त जीवन में कहीं ना कहीं था जहाँ को माने आम भावती कि हाँ ये आम लाइफ पार्टनर हो पार तो आप भी तो निजे एत सुंदर अच्छा तो आपन केवे के प्रपोज कर आपण क्या निजर जीवन साथी भाभी हाँ मो लाइफ रे भी सेमती जने आसी जने भल बंधु जे कि मते भी किछ समय फील होता मु भी फील करथली हाँ सी मो लाइफ परफेक्ट सी भी बहुत भल पाउथिले मते मु भी तंग बहुत भल पाउथिले हम परस्पर दी जन को बहुत भल पाउथलु किंतु से सब किछि क्षणिक समय पई थिला आम दी जन भितर किछि गोटे पर्सनल डिस्टर्बेंस नै कि एते बहुत जोर झगड़ा होता जो आम दी जन जाक अलग हाँपी निष्पत्ति नहीं किंतु पर किछि वर्ष पर आम एबे भी बर्तमान कंटाक्ट अच्छु सी गोटे भल सांग हिसाब से मो सहित कंटाक्ट अच्छी से कही जे पुणी आम रिलेशनशिप रहा कि कौन मु किंतु आ चाहूनी से सब बर्तमान मोर पूरा कंसंट्रेशन मो माने सोसाइटी मोर किन्नर सोसाइटी मोर जो किन्नर भौणी माने अछंती मो कम्युनिटी मो भौणी माने अछंती मु सेही मानन पई मु देबा पई चाहूची मो समाज पई मु काम करबी मो निजे बंचिया को चाहूची मो समाज पई आमे तो देखिछु आपन को कम्युनिटी रे भी अनेक लोक विवाह करछंती एवं जीवन रे आगु बढ़छंती आ तांको भलो लाइफ पार्टनर भी मिलिछंती तो आपन काहे के केबे बाहाबा पई भाबी नाहंती सेमती भाबिले तो किछि के भलो मिल जांती ना मो भाग्य थिबा दरकार भाग्य नथिबो मु भाबी देले कोन हबो जदि मो लाइफ रे के आसीबार थिबो कि मोर जदि आगु को अछि सेमती के आसीबार जदि भगवान लिखि जंती सेमती के आसीबार ताले निश्चित से आसीबो तेणु मु आसिले तो मना करबी ना जदि मु फील करबी नाही ए लोकटी मो आगु को मो भविष्य पई ठीक मु जदि मु ता सहित बाहा भी होउची कि मु विवाह बंधन मु रही भी मैरिज करबी ताकू जदि मु जानिली से भल गोटे लोकटे ताले मु भी मैरिज करबी ताले समिति जने राजकुमार आपन को मिलिले आपन विवाह निश्चय करिवे आज्ञा आम समस्त जीवन में एमती जड़े जड़े बंधु था जी आमको जज करते आम भल खराब पुओ झी किन्नर से सब किसी देखते बस जीवन सब मुहूर्त से आमको साथ दिखती आम सहित था तो आपण जीवन में एमती किए जड़े भल बंधु अच्छा जहाँ को आप लाइफ सब दुख सुख सब किसी सेयार करते मो लाइफ रे भी सेमती जड़े अच्छा आमरी कम्युनिटी रो सी जमती जड़े कहले जे एबे बहुत सारा ट्रांस वुमेन अच्छा जो मैंने मैरिज कले सी भी रिसेंटली मैरिज कर सी एनुएलएम रे जॉब कर बीएमसी रे नाम समीक्षा बेहेरा सी मोटू बयस बड़ किंतु बयस बड़ हेले भी सी मोर गोटे भल सांग गोटे फिलोसफर जो गाइड सब कहती सी मोर सबकि सहित मोर पारिवारिक जहाँ भी टेंशन थाए मोर मु भी किसी भी टेंशन नहीं मुझे आगे सब कहे आ सी मत गोटे बड़ भौणी हिसाब से हो कि माँ हिसाब से हो मुझे जानी सी मत कौ हिसाब से देखती किंतु मत सी मत सब गोटे भल डिसीजन माने गोटे माने भल निष्पत्ति नहीं गोटे जिनस कहती एटा तू करे एटा तो भल एटा तो खराब से सब मत एडवाइस करती भल जिनस समस्त नजर लाइफ रो मान्यता भी किसी अलग थाए तो किए केमिति लाइफ बंचुची समस्त तरीका टिके अलग तो जदि आईसा को पचारा जाए जीवन माने कौन तो केमती डिफाइन करेंगे तो मो मते लाइफ हूँ 2 दिन लाइफ रे ये 2 दिन को मत किसी नष्ट करिया चाहे मु बंचिबा चाहे मु निज भी बंचिबा चाहे ता छड़ा निज सहित मु समाज भी बंचिबा चाहूँगी मु जानी किसी भल किसी मिलवा को हेले किसी अपमान निंदा सहिया पड़ो किंतु तथापि मु सब ए सब सहीकि मु थकी जाइनी कि मु हारिनी मो चेष्टा मो प्रचेष्टा एमती मु लगी रही आगू लगी तेणु मु चाहूँगी मो जीवन में आगू जाकि मो कम्युनिटी किसी काम करे मु निजे मो निज खुशी देखी आ मो कम्युनिटी खुशी देखी आगू बढ़ी आम समाज भी बहुत आग को गलानी लोकंकर मानसिकतार कोठी ना कोठी एबे भी अच्छी जे किन्नर समाज प्रति टिके अन्य भावना तो आपण से मानन को कोन मेसेज दबाक चाहेबे से मानन को गोटे यही मेसेज देवाक चाहिए जे आपण माने किन्नर मान को घृणा नजर देखंतुनी प्रथम कथा कारण से किन्नर आपण घरे जदि जन्म होता जो जिनसटा आमे सब घृणा करे ना आमे भाबिबा से जिनसटा हमर जदि हितांता ताले आमे कोन करथांते
ଆମର ଘରେ ହେଇନାହାନ୍ତି ଯଦି ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ କିନ୍ନର ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାହେଲେ ସେ କିନ୍ନର ଛୁଆକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ମାରିଦେବେ ନା କଣ କରିବେ ଯଦି ସେଇ ଛୁଆଟିକି ବି ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସପୋର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଘରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ମିସଗାଇଡ ହେଇକି ସେକ୍ସ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି କି ବେକିଂ କରୁଛନ୍ତି କି କିଛି ବି ଗୋଟେ ଖରାପ କାମରେ ଯଦି ବି ଲିପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଖରାପ ବାଟକୁ ପଳଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ନୁହେଁ କାରଣ ସେ ନିଜ ପେଟ ପଟଣା ବସିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବଞ୍ଚନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଏ ଗୁରୁ ଯଦି ହୁଅନ୍ତି ଗୁରୁ ଥାନ୍ତି ନଚେତ ସେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ କାମରେ ହଉ କି ସେକ୍ସ ୱାର୍କ ହଉ ବେଗିଂ ହଉ କିଛି ଗୋଟେ ଲିପ୍ତ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା ତାଙ୍କ ଭୁଲ ନୁହେଁ ସେ ନିଜ ପେଟ ପଟଣ ପୋଷିବା ପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ଜବ ଦେବେ କି ନିଜ ଘରେ ନେଇକି କାମ କରନ୍ତୁ ନା ତାଙ୍କୁ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ଦେବେ ନା ଆପଣ ଘୃଣା କରିବେ ଗୋଟେ କିନ୍ନରକୁ କାହିଁକି ମୋ ଘରେ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ଦେବି କିନ୍ନରଟା ଆସିଲେ ଆମ ଘର ଚାରିପାଖ ପଡୋଶୀ ପଚାରିବେ ତମ ଘରକୁ ସେ ପିଲା କାହିଁକି ଯାଉଛି ତେଣୁ ଆପଣ ତ ଜବ ଦେଇପାରିବେନି ନା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେନି କିନ୍ନରକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ସିଏ କଣ କଲେ ଏ କଣ କଲେ ହଁ ଏବେ ତ କିନ୍ନର ମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲେଣି ଏବେ ତ କିନ୍ନର ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲେଣି ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡରେ ଠିଆ କି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହେଲେଣି ନିଜେ ଜବ କରୁଛନ୍ତି କି ମେଡିକାଲ କ୍ଷେତ୍ର କି ଇଞ୍ଜିନିୟର କିଏ ସେଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସର କି ପଲିଟିସିଆନ ବହୁତ ସାରା ଏବେ କିନ୍ନର ଆଗକୁ ଗଲେଣି ସେମିତି ଆଉ ନାହିଁ ପୋଜିସନ ଫିର ବି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମର ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ ରହିଛି ଯେ କିନ୍ନର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୋଡ ସାଇଡ ରେ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି ସେକ୍ସ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି କି ଆମର ହାଇୱେ ରେ ଯୋଉ ଠିଆ ହଉଛନ୍ତି କି ଟୋଲ ଗେଟ୍ ନାକା ଗେଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ ବେଗିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ ବେଗିଂ କରିକି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଜବରଦସ୍ତ ପଇସା ନଉଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ସେମାନେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଗୋଟେ ଭାଓଲେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି କି ନାଇଁ ଏମାନେ ଏମାନେ ବହୁତ ରାଗି ଏମାନେ ଆମକୁ ବାଡେଇ ଦେବେ ଆମକୁ ପିଟି ଦେବେ ବଟ ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ତମେ ଥରେ ବସିକି ଦେଖ କିନ୍ନରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଦୀପଦ ଭଲରେ କଥା ହେଇଛ କେବେ ଭଲରେ କଥା ହୁଅ କିନ୍ନରଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରିଛ ଖାଇଲଣି ପିଇଲଣି କେବେ ପଚାରିଛ ତମେ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟା ପଚାରି ପାରିପାରିବନି ତାହେଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା ତମେ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ଯାହା ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଥପ୍ପା ଲଗେଇଦବା ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ରାଗି ସେ ଭୟଙ୍କର ବହୁତ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜ ହବ ଯୋଉଟା କି ଟାଇମ ଲାଗିବ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଜି ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ଆଇସା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡାରୁ ଆଇସା ପଣ୍ଡା ଏ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସାମ୍ନା କରି ସେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହେଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବଡ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଷ୍ଟୋରି ଆମ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।